କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? रोज डे गला कि रोज देलेनी ଛାଡ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପଠା मेरे को कथा सुनिबु कि नहीं ହଁ ହଁ କହ रोज डे गला रोज मिललानी प्रपोज डे रे प्रपोज नहीं चॉकलेट ଶୁଣେ କଣ କହୁଛି ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପଠା କାମ ଅଛି ଟିକେ। माने मु तो देठी इंपोर्टेंट कथा कोइ बोली कॉल करछि तो 20 टका ସରି ସରି କଣ କହୁଛୁ मतलब मु कोडी खराब देखा जाउछि मते को ନା ନା तू बढिया खराब देखा केही भी माने दुनिया मते पुओ सब मरि गए ନା ନା କେହି ମନ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକଡା ହାଉଟେ ଖାଇଦେବି। माने मो कथा तते इंपोर्टेंट लागुनी ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି କହୁନୁ କହ। जो मिताली रो बॉयफ्रेंड हो ते ताको केते चॉकलेट रोज टेडी सब देलेले मते दवा के ना गरे माने बुझी पारुनी बुझी को गरे भाई तू कौन कहूଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝି ପାରୁନି। मो कथा केही भी बुझी पारिबेनी तू कोन तू जो भଳିଆ ଖନି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କେହି ବି ବୁଝି ପାରିବେନି। रोज फुलटे भी आड़ी के देलेनी मते लज्जा लागुनी ଛାଡେ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଦେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ପକଡା ଫକଡା ଟିକେ ଖାଇ ଆସ। एमिते तो बड़ी भड़बा सांग ना मो लाइफ को ऐसी पूरा लाइफ बर्बाद कर देला मैं मो इंपोर्टेंट कथा कहूची आ तू सेते बेले 20 टका 40 टका 20 टका 40 टका